موٹر بوٹ پر نیوی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ڈیک کی روشنی میں انہیں 6-7 بحریہ کے فوجی سٹین گنے پکڑے کھڑے نظر آئے۔ موٹر بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور کشتی کے عین قریب آ کر رک گئی۔ ادھر ایک بحری افسر نے گجراتی زبان میں گرج کر پوچھا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ گائیڈ نے گجراتی زبان میں کہا، مہاراج غریب مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے نکلے تھے، اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ ایک بحری فوجی کشتی میں آ گیا، اس نے مچھلیوں کے ٹوکروں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، پھر کمانڈو عمر اور دوسرے کمانڈو کو سرچ لائٹ کی روشنی میں غور سے دیکھا اور ان سے گجراتی زبان میں پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کمانڈو عمر کو جیسا کہ سمجھایا گیا تھا اس نے گجراتی زبان میں جواب دیا، پٹ فیدر کے مچھیرے ہیں، کھاڑی میں رات کو ہی شکار پر نکلتے ہیں، ہماری باری رات کو ہی آتی ہے سرکار، ہم غریب مچھیرے کو دن کے وقت کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑنے دیتا۔ اسی دوران ایک اور فوجی کشتی میں اتر آیا تھا اور وہ کشتی کی اچھی طرح سے تلاشی لے رہا تھا۔ کمانڈوز کو پکڑوانے والی کشتی میں ایک ہی چیز تھی، یعنی کمانڈوز کے گلاک 17 کمانڈو پسٹل، لیکن وہ کشتی کے ایک ایسے خفیہ خانے میں چھپائے ہوئے تھے کہ بحری سپاہیوں کی ان تک نظر نہیں جا سکتی تھی۔ موٹر بوٹ کے اوپر سے کسی افسر نے چلا کر اپنے فوجیوں سے انگریزی میں پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کشتی میں کھڑے بحری فوجی نے کہا، سر مچھیرے ہیں۔ افسر نے تیز لہجے میں انگریزی میں کہا، تو پھر وقت ضائع کیوں کرتے ہو، اوپر آ جاؤ۔ دونوں بحری فوجی جلدی سے موٹر بوٹ کی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر ڈیک پر چلے گئے۔ موٹر بوٹ نے دوبارہ ہارن دیا اور انجن سٹارٹ ہونے کے بعد وہ گھوم کر ابنائے کے دہانے کے سمندر کی طرف چل دی۔ دونوں کمانڈوز نے اطمینان کا سانس لیا۔ گائیڈ نے چپو سنبھال لی اور وہاں کی اردو میں بولا، خدا نے مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ گائیڈ مسلمان مچھیرا تھا، اسے معلوم تھا کہ دونوں کمانڈوز بھی مسلمان ہیں، مگر ہندو بن کر آئے ہیں اور بہاؤ نگر اپنے خاص آدمی کے پاس ہندو بن کر ہی رہنے والے ہیں۔ اس کا اصلی نام مسلمانوں والا تھا، میں اس کا فرضی ہندوانہ نام چندر کانت رکھ لیتا ہوں۔ دونوں کمانڈوز نے گائیڈ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے دھرم داس اور دیوی رت اپنے نام رکھے ہیں۔ کمانڈو عمر نے کہا، میں نے اپنا نام دھرم داس رکھا ہے، جبکہ دوسرے کمانڈو کا نام دیوی رت ہے۔ گائیڈ نے کہا، ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو اور زبان پر چڑھا لو، اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تو مارے جاؤ گے، بلکہ تم ایک دوسرے کو اسی ہندوانہ ناموں سے بلایا کرو۔ اپنا آدمی جو 25 سال سے بھارت کے ساحلی شہر بہاؤ نگر میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا تھا اور اس نے اپنا نام چندر کانت گجراتی مشہور کر رکھا تھا، اس کے بارے میں کمانڈو عمر اور دوسرے کمانڈو کو بھی پورے طور پر بریف کر دیا گیا تھا، یعنی اس کی فوٹو بھی پاکستان میں انہیں دکھا دی گئی تھی اور اس کا اصلی اسلامی نام بھی بتا دیا گیا تھا اور اس کا کوڈ نیم شاہ جی رکھا گیا ہے، لیکن دونوں کمانڈوز کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زیادہ تر اسے چندر کانت یا مہاشے جی کے نام سے ہی بلائیں۔ پاکستان کا یہ گمنام محب وطن جنباز، جس کا کوڈ نیم شاہ جی اور بھارت میں جس کا نام چندر کانت تھا، 1971 کی جنگ کے فوراً بعد گجرات کاٹھیا واڑ کے مشہور شہر احمد آباد سمگل کر دیا گیا تھا۔ وہاں اس نے گجراتی زبان پر عبور حاصل کیا اور 4-5 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت بھاؤ نگر کے بدرگاہی شہر میں آ گیا اور عین اس مقام پر جہاں اندر کی طرف آیا ہوا سمندر ختم ہوتا تھا اور جہاں کھاڑی کے ایک ممنوعہ علاقے میں انڈین نیوی کے جنگی اور طیارہ بردار جہاز وکرانت اور میسور اور رنجیت اور ابدوس شکن فریگیٹ جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے۔ بندرگاہ کے عقب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا اور دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے ماتا پتا بمبئی میں رہتے تھے، وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے۔ وہ بمبئی میں پیدا ہوا اور پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا۔ ابھی 10 برس کا تھا کہ ماتا پتا سرگباش ہو گئے، یعنی مر گئے۔ ایک رشتہ دار نے اسے پڑھایا لکھایا، وہ بڑا ہوا تو ممبئی واپس چلا گیا اور اپنا آبائی کاروبار کرنے لگا۔ وہاں کاروبار نہ چلا تو بہاؤ نگر میں آ گیا جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا۔ وہ ایک خاص مشن لے کر بہاؤ نگر آیا تھا۔ اس کا کام آبنائے کی کھاڑی میں انڈین نیوی کے طیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی اور ان کے خفیہ اڈوں کا سراغ لگانا تھا۔ جب وہ بھاؤ نگر میں آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں تھا، صرف جنگی جہاز تھے۔ پھر انڈیا نے ایک طیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر 80 فائٹر جیٹ اترتے اور چڑھتے تھے۔ انڈین نیوی نے 65 کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور ابدوس شکن تباہ کن جہازوں میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا تھا۔
उसी वक्त इंडियन नेवी के पास एक 13 बरदार बहरी जहाज और 7 बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज और 50 अबदोस शिकन फ्रिगेट और तकरीबन निस्फ दर्जन से ज्यादा बड़े जंगी जहाज थे, जिनकी नुमाइश इंडियन नेवी की जानिब से जंगी मशकों की सूरत में होती रहती थी। मार्च 1975 में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को फर्जी निशाना बनाकर बम्बई और कोचीन के साहिलों से दूर जंगी मशकें भी की थीं। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती इंडियन नेवी की बहरी कुव्वत और इसके जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत की पूरी रिपोर्ट तैयार करके खुफिया नुक्तों की जुबान में लिखकर पाकिस्तान बराबर भेजता रहता था। ये काम इसे इंतहाई खुफिया तरीके और बड़ी एहतियात से करना पड़ता था। ये इस कदर खतरनाक काम था कि जरा सी गफलत इसे इंडियन नेवी के फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर सकती थी और इसका जिस्म गोलियों से छलनी हो सकता था। लेकिन वो ये काम रज़ाकाराना तौर पर वतन पाक की मोहब्बत और इसकी सालमियत और इसके इस्तेकाम के लिए कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि भारत की हिंदू हुकूमत ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से तस्लीम नहीं किया और वो इसे ख़त्म करने के नापाक अज़ाइम रखती है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का अपने हलके में बड़ा असर और रसूख था। इसने अपने आप को जीन मत का पैरोकार जाहिर किया हुआ था और जानवरों के अस्पताल के लिए हर माह एक खास रकम बतौर चंदा देता था। जीन मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करता था। माथे पर जीनों का सफ़ेद तिलक हर वक्त लगाए रखता था। किसी नशे को कभी हाथ नहीं लगाया था और न ही इसने शादी की थी। इसे खतरा था कि अगर इसने शादी की तो जाहिर है किसी हिंदू औरत से ही शादी करेगा और यूं इसके मुसलमान होने का राज फाश हो जाएगा। इसने मशहूर कर रखा था कि मैं जीडी महात्मा वर्धना जी के नक्श कदम पर चलते हुए सारी उम्र बरहम जारी रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। मल्ले में लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे और हिंदुओं में बैठकर वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोला करता था और कहा करता था कि हमें भारत माता के इस टुकड़े को जो इससे जुदा कर दिया गया है फिर से जोड़ना है। सियासत में वो सिर्फ देशभक्त था और किसी खास सियासी जमात से मुंसलिक नहीं था और न ही वो गोश्त खाता था, ना सिगरेट शराब पीता था और इस तरह इसने सरकारी हलकों में भी एक खास सतह पर काफ़ी असर और रसूख पैदा कर लिया था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का ये तारुफ इतना ज़रूरी था क्योंकि हमारे दोनों कमांडोज इसी के पास जा रहे थे और इसने इन्हें आगे इनके मिशन के सिलसिले में गाइड करना था। अब आप वापस अपने जांबाजों के पास आते हैं जो अपने गाइड की रहनुमाई में भावनगर की खाड़ी से काफ़ी पीछे रात की तारीकी में साहिल पर उतर चुके हैं और साहिल पर उतरने से पहले इन्होंने कश्ती के खुफिया खाने में से अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर लिबास के अंदर छुपा लिए थे। शहर के करीब पहुंचकर गाइड कहने लगा कि आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं, ये हसास इलाका है और रात के वक्त पुलिस गश्त पर होती है। थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं, दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख करेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद गाइड और दोनों कमांडोज बहावनगर शहर की जानिब चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, दिन काफ़ी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थीं और हर किस्म का ट्रैफिक रवां दवां था। दोनों कमांडोज अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे और किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए जहाँ से काफ़ी फासले पर बंदरगाह में खड़े दो एक जहाज़ों के मस्तूल नज़र आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़िया है जहाँ इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज़ एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज़ के मस्तूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज़ है। जंगी जहाज़ यहाँ से नज़र नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चल रहे थे उसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 पुरानी कुर्सियां और एक छोटी सी मेज पड़ी थी। दीवार पर जीन मत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी जिसके नीचे फूल पड़े थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक 1.5 उम्र का अंग्रेजी टोपी वाला मुंशी झुककर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडोज ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जबान में प्रणाम किया और चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफ़ा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इसी तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जबान में कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं खुद मौका पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। दोनों कमांडोज गौर से शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। इनकी उम्र 50 के करीब होगी। चंद्रकांत ने कहा, बैठ जाओ, ये मछेरे कौन हैं?
चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडो लाया है जिसके बारे में से पेश की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करनी जरूरी थी। गार्ड ने दोनों कमांडोज की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती की हैं, मैंने खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में ही कहा, वर्मा जी आप डिसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं, ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था जहां से मुंशी को जाते हुए देख लिया था। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत गुजराती का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब इसने दोनों कमांडोज की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जुबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है, तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इसके बाद दोनों कमांडर्स और चंद्रकांत गुजराती के दरमियान खुफिया जुमलों का तबादला हुआ और यकीन हो जाने के बाद चंद्रकांत ने गार्ड की तरफ देखा और बोला कि अब तुम जा सकते हो, मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडो के बारे में इत्तला दी गई थी ये वही हैं। दोनों कमांडोज ने भी तस्दीक कर ली थी कि ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 साल से दुश्मन के मोर्चे में बैठकर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फोटो पाकिस्तान से रवाना होते वक्त इन दोनों को दिखा भी दी गई थी। गार्ड ने दोनों कमांडो से हाथ मिलाए और वहां से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद लंबी दुकान में बना हुआ शाहजी और चंद्रकांत का दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां इन तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं था। चंद्रकांत ने पंजाबी में दोनों से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? कमांडो उमर ने नफी में सर हिलाते हुए पंजाबी जुबान में जवाब दिया, जब अब 2 हमें समंदर पर निकालने के लिए पानी से बाहर आई थी तो उस वक्त जरूर खतरा था कि कहीं दुश्मन का दवार का रेडार स्टेशन इन्हें देख ना ले, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। शाहजी और चंद्रकांत ने पंजाबी में कमांडो उमर से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कमांडो उमर ने कहा, हमारे बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि हमारा क्या प्रोग्राम है। चंद्रकांत कहने लगा, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। कमांडो उमर बोला, हमारे मिशन का खुफिया नाम मिशन यू बोट 29 रखा गया, यानी मिशन अब्दोज 29। चंद्रकांत ने कहा, ये मुझे मालूम है, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम में से आगे कौन जाएगा और यहाँ कौन रहेगा। कमांडो उमर ने दूसरे कमांडो की तरफ इशारा किया और कहा, ये कमांडो यहाँ पीछे रहेगा और मैं यानी कमांडो उमर आगे जाऊंगा। शाहजी और चंद्रकांत गुजराती ने कहा, क्या तुम्हें इस हकीकत का एहसास है कि तुम्हें किस कदर अहम और किस कदर खतरनाक मिशन पर भेजा गया है? दूसरे कमांडो ने पंजाबी जुबान में ही जवाब दिया, शाहजी हम अपने वतन पाकिस्तान की इज्जत और नमूस और इस्तेकाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुल्क में आए हैं और मौत हमारी जेब में है। वो किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर हमें दबोच सकती है, लेकिन हम ये ऐद करके आए हैं कि अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं मरेंगे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत का चेहरा संजीदा था। कमांडो उमर ने दूसरे कमांडो के हुब्बुल वतनी के जज्बे की तायीद करते हुए कहा, हम तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी सारी कश्तियां जलाकर दुश्मन के मोर्चों में आए हैं और हम उस वक्त तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाता। शाहजी और चंद्रकांत के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी छाई रही। कमांडो उमर सोचने लगा कि यह शख्स वाकई बड़ा मुतहम्मिल मिजाज आदमी है। यूं ही 25 साल से दुश्मन के पेट में बैठा वतन पाक के लिए खतरनाक तरीन जासूसी नहीं कर रहा। इस आदमी को ऐसा ही ठंडे मिजाज का संजीदा आदमी होना चाहिए था। अब चंद्रकांत कमांडो उमर की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, तुम जब यहाँ से आगे अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का खुफिया पैगाम रसानी का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पास खुफिया पैगाम रसानी के लिए वायरलेस या रेडार ट्रांसमीटर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। याद रखो, एक कमांडो जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी इसका खुफिया ट्रांसमीटर होता है, जिस पर वो खुफिया कोड जबान में अपने मुल्क को रेडियो सिग्नल भेजता है। ये गलती कभी न करना, क्योंकि भारत का मुल्क कोई दकियानूसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये एक जदीद और आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और अब भारत एटमी ताकत भी बन चुका है। इसके लिए खास तौर पर हसास इलाके में अजनबी सिग्नल पकड़ना और ये मालूम करना कि ये रेडियाई सिग्नल कहाँ से नशर हो रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। कमांडो उमर ने कहा, मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं हूँ, लेकिन आपको जब कोई रिपोर्ट या पैगाम भेजना होता है तो आप कौन सा जरिया और कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? शाहजी और चंद्रकांत एक दो लम्हे कमांडो उमर की जानिब देखता रहा, फिर अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर बंद करते हुए बोला,
یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور آئندہ اس قسم کا احمقانہ سوال مجھ سے کرنا بھی نہیں۔ کمانڈو عمر نے فوراً معذرت پیش کر دی۔ شاہ جی اور چندرکان نے دوسرے کمانڈو سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے پاس رہو گے لیکن میں تمہیں اپنے ایک مکان پر نہیں رکھ سکتا۔ شہر سے باہر میرا ایک چھوٹا سا سٹور ہے جہاں میرا سپلائی کا مال پڑا ہوتا ہے۔ سٹور کے ساتھ ہی چوکیدار کے لیے ایک کوٹھڑی بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے میرا پرانا چوکیدار شدید بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکا ہے۔ تم وہاں بطور نئے چوکیدار کے سٹور کی حفاظت کرو گے اور رات کو کوٹھڑی میں رہو گے۔ قریب ایک کالونی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں، وہاں تمہیں کھانے پینے کی ہر شے مل جائے گی۔ چندرکان نے کمانڈر عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم آج کی رات میرے آفس کے اوپر جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں سو گے، کل صبح تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ۔ کمانڈر عمر نے پوچھا، مجھے بھارت کے کون سے شہر جانا ہوگا؟ شاہ جی اور چندرکان نے کہا، یہ کل تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔